Hi guys, I'm going to unbox my parcel protector. Malamang short. Luwag laki. Tapos di isa dyan ma-adjust Kung ano isa dyan is skirt short. Ano ko ni ang sa ano dyan at the back of this skirt is kaning makita nimo. Ano tawag yun? Makita nimo ang short. Tapos ang front, you'll see the skirt. At the back, you'll see the short. Na short skirt. Asa man yung balon eh. Hanggang. Iko. Our parcel arrived because now. Look guys, look how it looks. Where? No, guapa. Magkuhan na tayo, Chich. Ayun, no? This is it. Pa-try daw ni babe. Pa-try daw ni. Hala. Hindi rin, pakita. This is also from TikTok. Ay, ito. Puro tayo. Nagagawa na si Jetty. Gano'n si Jetty. Ay, nandi ko. Ako magkaya ayan. Kinistan. So, the short skirt is buy one take one. But it is black. Murag po man. Tumurag brown. Kamali sila color dye. Brown na to. Brown tapos black. Oh my G. Kita man nagpakit dyan eh. Kaya ni dapat siya nga G. So, sige lang black. Sige lang. Sige na ba yung black? Short skirt. Skirt. Ay! Ay! Okay, papan ka din eh. Kaya kung ma-adjust nito rin yung mandian. Kasi siya ma-adjust. Muratog na mo kayo okay na rin. Tapos, next. Okay. Murag, pants. I bought this pants. Usan ni si Jo kaniyang usan? Diba grocery kanang kanang slacks, no? I bought this like para just in case na ma-hired ko. Mag-apply tag trabaho dahil para di na magkauntog daan. Gusto na ako nagbago, so yeah, just in case na madawat as trabaho. Diba? Kagwapa niya dyan. We'll buy this again. Kaya, gagana quality niya dyan. Ikaw, baga si dyan kuhan sa TikTok rin pero gana na baga. The tila ni dyan guys is thick. The tila. Nakakabaga. Guwapa ni dyan.
Man, palit na mo. Pamalit na ako sa TikTok. Sa TikTok rin na ang palit. Mamili lamang mo ka ng kwan. You just gotta pick in TikTok those has gani ang kwan ba? Kanang mga daghay reviews, mga tol, daghan pa yung mga kaspa, pinistog na. Ay, Diyos ko. Nagawa na kita, oh. What? Itong tila. Ato din. Nagasuot pag ipakita. Pagkaan tila. Gana sa tila ni John. Wow. Ang masasay ko lang ay wow. Ipambutan na lang ako ang link sa obos, no? Kagwapa. Pero wako na gamay ra akong satisfaction aning short skirt. Kaya nga, no? Kaya kung ma-adjust ni diri, ah. So, dante lang ni Jaya, okay lang po. Pero, gwapa ang point style. Pero, mga, 7 out of 10. Pero kaning si Jaya, 9 out of 10 ang atong slacks. Hindi na punta. Ganahan ko mag-order sa TikTok na kaya na kung mag-lisog-lisog, pamili, hanap-hanap pa din ha. Pero makakuan mo naman din ha sa TikTok. Magkamali sila o kani mag-pack sa kani ang sunitawag sa home parcel. Magkamali sila color, magkamali o size. Ipuyan natin ang palit-palit dito. Should then. Idugay ko naman yung pamili. When I shop something here in city, I'm all somewhere just, to buy something like clothes or whatever. It takes like forever for me to pick something that I like. Unang mamali na sa TikTok. Hindi ko juga makaingon nga naran ng TikTok. Dito ulit. Pagawa na ko pila. I don't wanna try it on yet because I haven't take a shower. Gusto na ako nga i-try na ako kapag naka-shower na ako. Kay limpyo biya ni, di ba? Uy! The black skirt. May lola. Lola, di ko kay ba manangit. Next is the skirt. Okay, so this is our skirt, long skirt. That's just slit. It has slit on the right side. Okay, let's go. Diba pa ni dyan? Hambang ko din ikaduka nila. Diba pa si Jones dito? Gusto na prefer na ako nasa right side ang sleep. Oopsie. Oopsie. Pagwang pa.
Wala, tapos, ano si Ja, gana si Ja, bagay si Ja, iyan, ano ba, crop top man eh. Hey, crop top. I'm wearing crop top. Match sila, iyan eh. Ang same. Lokadokhan po. Wow. Yepa. I'm gonna show you this clothes. I'm gonna try it on later. Maybe after I show it. Not now. Because crop top ya. Message pa palit. Just gotta tie it on your neck. Tapos, tada! Ay, Diyos ko Lord, nahalong na. Tapos di pa. Colleen. Nga pa, yan na si Jot. Ibalik ka na. Marag pa yan na pa. Off-shoulder, parang ganun. Off-shoulder yung isa na. Ganon. Mubagay, bisag-asa ni nga po ang kanina. Mo-match bisag-asa. In any outfit, murag mo-match ni kanina. Sa mga sexy na mga tops. Kani, ang off-shoulder ni dyan na sa right side. This one, the off-shoulder is on the right side. And the last one, what's the style of this one? Oh, parang haragyapan siya guys. You gotta tie on your necks. Think na think. Gana sa mga labas na yung cord. Gana na oh. Ano to? Kasi trabaho na. Oh my G, kagwap si Ja. Di pa na to si Ja i-try karon kay. I wanna try it on nga kadang limpyo ta diba? Kay limpyo akong baro. And next. Pangtog. When you're going to sleep, go to bed. Gana ni Ja. Fresh na fresh. Fresco si Ja. Fresco. Fresco na tong short. Is Ja ka adyo open. Open si Ja pero di pa adyo. Niwang bu. I changed my mind, guys. I gotta try it on to the tops. Come on, 6-7. Kailangan lang mga you gotta use a nipple tape or whatever. Kanay andili makita ang straps ba? You gotta hide the straps. Kay, ano naman, sleeveless. Kaya nga, yeah. Next, I'm gonna try the tops on. Come on guys, it's so cute. Cutie pie. Back. Diba, cutie pie nito. Cutie. And we have last short to try. Yeah. This is our another top shirt, which is the off shoulder is on the right side.
And this is our last top. Ang likod mo. I bought this all in TikTok shop. I am so satisfied with what I bought. Nag-rate ko, no? Kamang gwapa nila. So, kaniya. I wanna say 9 out of 10. And kaniya. No. 10 out of 10. Kay gwapa ko ka-audio. Nagustuhan kita na. Kaniya po, 10 out of 10. Uy, kaniya dili maganahan diri. There's nothing that I don't like about this one. Yeah. It was 10 out of 10. Kaya po, 10 out of 10. Basta dahil hindi ka naman ko TikTok. Karon ko na. Basta dili. 10 out of 10. Kasya na ha. It fit. And I like the color. I also like the color. And also 10 out of 10. Just gonna buy some like nipple tape or kanaang brow without strap. And this one also mga 10 out of 10. Kano siya? Kanaang dyan tila. I like the tila niya. No? Guwapa siya. Tapos, right size, right color. And this, dinhi ako nakuan. Mga kuan, 7 out of 10. Kanyang gwapa si Jia, gwapa iyang style. Tapos diri, gwapa si Jia na iyang ingani na. Pero dili siya di mag-adjust. Kaya kung ma-adjust na, I thought that you can adjust the lace kanyang diri. No? Kanyang hikot-hikot niya. Tapos, kanyang iyahan tila, okay lang po, pero marag, I don't like it that much, no? So, 7 out of 10. Rata din hiya. Ganun siya. Kani short skirt, no? Tapos kani ako, I would say 10 out of 10. Guwapa ka juicy dyan. Ang kani lamang sa short no din haratan akoan kay ang color sa isa dapat brown o black. Ang isa pareha sila tanan black. And the skirt, it's also mga kuan. 9 out of 10 ta sa skirt. Kagana na ako mag-rate no. Kuan gani ang kuan ta. Ano ni tawag? Kanang honest ba nga pagka-rate? I am being honest with my ratings. Ano sa day? Na morning skirt, duha sila. Shirt skirt. And that's all. Thank you for watching. I'm very satisfied with what I bought from TikTok. Asay daily, pero karon grabe ka mga kapas awang manggipili. Siyempre, mamili po ka na ang top-rated na mga dapat na itong pamalito, no? So, that's all for today's video. Bye-bye!